जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक फूडी एसके सेवना चैनल को बहुत सारा भल पाइबा स्वागत जनाउछि। ना चकड़ीबा ना बेलिबा ना मसला बिना सबुदे आम पूरा चटपटी स्वादिष्ट जलखिया बनैबा गोटे गिना अटारे पूरा देखंतु आपण समस्ते बनै परिवे किछि भी कष्ट नुह पूरा सहज आ मजे केमती बनौछि मोर रेसिपी टाको प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु केमती एटा देखंतु अटा एते स्वादिष्ट जलखिया बना हेछि। चलंतु आमे रेसिपी आरंभ करिबा। आपण मानक फूडी एसके सेवन चैनल को स्वागत जनाउछि। कड़ाई बसई देछि तेरे आम कौन करवा 2 चमच रिफाइन तेल पकई दबा जीरा आधा चमच कंचा लंका 2टा खंड खंड कटा है पकईबा अदा छेचा जुआनी अल्प टिके पकईबा पकईकिनी आम कौन करवा भाजीबा टिके अदाटा टिके हबाक दबा देखंतु हो गलानी आम से 2टा सिझा आलू ग्रेट कर देछि आम पकई दबा आपण मन चाहिले चकड़ी की पकई पारंती पकईकरी आम एमती भाजी दबा टिके कम दबा आम से कौन करवा कला जीरा पकईबा आधा चमच धला राशि पकईबा 1 चमच चाट मसला आधा चमच कस्तूरी मेथी अल्पटा पकईद आप कस्तूरी मेथी न पकईबे तो धनिया पत्र पकई पारती पकईकि आम एमती टिके भाजी दबा अल्प समय आम एथिरे पानी देदबा गोटे गिना रे अध गिना पानी देकी एमती चलेबा लंका एमती खंड खंड छेचा हो जाए पकई दबा आप राग कम खाती न पकले चलो कहीं कंचा लंका पड़ी आप काश्मीर लंका गुंड भी पकई पारती हल्दी गुंड पकई दबा अध चमच पकईकि आम एमती गोली दबा स्वाद नहीं आम लुण पकई दबा अध चमच रे कम लुण नहीं गोली दबा फुटी गलानी आम से अध गिना अटा आम एमती छेंची छेचिकी एमती पकईबा आम कौन कर जंती दबा एमती आम जंती दबा टिके आम अटाटा कौन कर खड़खड़ कर बनई दबा आ जदि एमती करे लगी जाऊँगी आपण मैंने एमती टिके गरम पानी अल्प अल्प एमती छींची देले करे जहाँ लगी ना सब छाड़ी जीवो देखो तो जंती हो गलानी आम कौन कर गोटे थाली की बाहर करदबा टिके ठंडा हवाक दबा ठंडा हो गलानी आम कौन कर भल कर चकड़ दबा हाथ टे तेल मारिक चकड़ दबा टिके उषुम थब चकड़े से चकड़ हो जल्दी टिके एमती तेल हाथ होमती अल्प अल्प एमती चकड़ दबा जेहेतु जंता है आगे किसी भी गेटा ना पूरा देखो पूरा समान भाव में पूरा जंती हो जाइए आम कौन करवा टे उषुम अच्छे जेहेतु आपको आम कौन करवा देखो एमती अल्प अल्प गोटे तेल हाथ खंडे ना हाथ जमी लगभग एमती आम कौन करा तेल हाथ हो आपण मैंने जो साइज गुला करा चाहते से आम कौन कर गोल करदे देखो भल लगे चकड़ दबा हाथ में चकड़ी पूरा आम गोल करदे जेहेतु गोटे हाथ में बनाऊे आप 2 हाथ बनइले पूरा साइज हम से गोटे हाथ मोबाइल जेहेतु धरती बनई पारनी से गोटे हाथ में आप बन देखिए गोल कर पूरा साइज एमती पूरा चटका करदे जमी आम अटा बेला गुलाटा जमी चटका कर बेलू ना सेमती आम करदे पूरा समान भाव एत पतला नुह ना एत मोटा नुह पूरा मध्यम धरण आम करवा देखो एमती पतला करदे गुला गोटे थाली रखीद सेमती आपण मानक आउ गोटे बनई देखा देखो सेमती अल्प टे नहीं गोल करदे गोल कर आप गोटे थाली रे भी एमती पकईकि भी जमी काकेरा पिठा बनाओ ना सेमती आम बनई पार पूरा देखो गोटे थाली टे ना देखो थाली तार बनईकी रखीदे आम एमती अल्प अल्प कर साइज करदे जब फाटी जाऊँगी आपण मैंने 2 हाथ एमती लगे साइज करदे देखो एमती समान भाव में एमती गोल करदे आप चाहिए ट्रायंगल भी बनई पारती जमी चाहिए सेमती बनई पारे किंतु गोल गोल बनईबी एमती एमती जिते सब अच्छे ना जंताणी सबुतक आम एमती गोल बनई दबा
ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ତକ ଏମିତି ବନେଇ ଦିଆଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସାଇଜ ଭାବରେ ବନି ଯାଇଛି। ହଉଛି କରେଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, କରେଇରେ ବି ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଗରୁ କରେଇ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆମେ ତା ଦେହରେ କଣ କରିବା, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପକେଇବା। ଆମର ଯେତିକି ତେଲ ନେଇଛି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତେଲରେ ଆମେ ସେତିକି ପକେଇବା। ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ଦାଗ ଲାଗିବାକୁ ଦବା। ତା ଉପରେ ଆମେ ତେଲ ଟିକେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକେଇବା। ତେଲ ପକେଇଲେ କଣ ହବ ନା ଟିକେ ଫୁଲିବ। ଏମିତି ମୁଁ ଟିକେ କମ ତେଲରେ ବନଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ତେଲ ପକେଇବି ଛାଣି ପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ଏମିତି ଏପଟ ସାଇଡ ଏମିତି ଲଉଟେଇ ଦବା। ସେମିତି ଏପଟଟା ସେମିତି ଦାଗ ଲାଗିବାକୁ ଦବା। ଏମିତି ଫୁଲିବା ବି ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆରେ ସୋଡ଼ା ଇନୋ କିଛି ବି ପଡିନି, ସେମିତି ଫୁଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆମେ ତା ଭିତରେ ସେମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏମିତି ତେଲ ଏମିତି ପକେଇଲେ କଣ ଟିକେ ଫୁଲିବ। ଆଉ ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଏପାଶ ଲଉଟିବେ ନା, କାହିଁକିନା ଅଟାରେ ବନା ହେଇଛି ନା, ଟିକେ ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଦାଗ ଲାଗିଗଲେ ଏପାଶ ଲଉଟେଇବା। ଚାଉଳ ଟିକେ କମ ଦବା, ଏ ଟିକେ ସିଝିବ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ନାଲି କରି ଛାଣିବା, ଏତେ ଲାଲ ନୁହଁ। ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ କଲର ବନେଇବା କଥା ଆମେ ସେତିକି ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କଣ କରିବା, ବାହାର କରିଦବା। ଆଉ ତ ଟିକେ ଏମିତି ତେଲ ଟିକେ ନିଗାରିବାକୁ ଦବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ଲେଟରେ ବାହାର କରି ରଖିଦବା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ପକେଇବା। ଆମର ତେଲରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସେତିକି ପକେଇବା। ଟିକେ ତା ଉପରେ ଏମିତି ତେଲ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଖେଞ୍ଚିବା। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସହସଳ ଉପରେ ବନା ହେଇଛି। ଆମେ କଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲିଗଲାଣି ଯେହେତୁ ଏପାଶ ଦାଗ ଲାଗିଲାଣି, ଆମେ ଏମିତି ଏପାଶ ଟିକେ ଲଉଟେଇ ଦବା। ଆଉ ଟିକେ ଜାଳ ଟିକେ କମ ଦବା ଦେଇକିରି ଆମେ ବନେଇବା। କାହିଁକିନା ତା ଭିତରଟା ଟିକେ ସିଝିବ, କିନ୍ତୁ ଉପର ପୋଡିଯିବ, ଭିତରେ ସିଝିବନି। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସହସଳ ଉପାୟରେ ବନା ହେଇଛି। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବନା ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ, କାରଣ ପିଆଜ ବି ପଡୁନି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପିଆଜ ପସନ୍ଦ, ପିଆଜ ଖାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଆଜ ବି ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବନେଇଛି। ଚଟପଟି ଜଳଖିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କଣ କରିବା, ଏମିତି ଛାଣିଦବା। ଏମିତି ଯାହା ସବୁ ଅଛି ନା, ଏମିତି ସବୁ ବନେଇବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପାଶଟା ଲଉଟେଇବା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆକୁ ଛାଣିକି ଏମିତି ସବୁ ତକ ଆମେ ଏମିତି ବନେଇଦବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ତକ ଛଣା ହେଇଗଲା। ଅଟାରେ ଗୋଟେ ଗିନା ଅଟାରେ ବନା ହେଇଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜଳଖିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୁରମୁର ମସମସିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଭିତରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖଉଛି କେତେ ଥୋଲକା ହେଇଛି, ଆଉ ଫୁଲିଛି ବି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନୁହଁ, ପୁରା ସହଜ, ସମସ୍ତେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି, ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।